नुआपड़ा जिला सिनापाली ब्लॉक अंतर्गत गंडाबाहाली ठारे राष्ट्रीय सौर्य समृद्धि 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ उपलक्षे एक विशाल कलश शोभायात्रा अनुष्ठित होइथिला। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା କଳସ ବୋହିଥିବା ବେଳେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗଦେବା ସହ ଶାନ୍ତିକୁଞ୍ଜ ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଟୋଳି ନାୟକ ଋଷିପୁତ୍ର ସନ୍ଦୀପ ପାଣ୍ଡିଆଜୀ ଓ ବନୱାରୀ ଲାଲଜୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଷିପୁତ୍ରଗଣ ସିନାପାଲି ଶକ୍ତିପୀଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଖରିଆର ଶକ୍ତିପୀଠ ରାଣୀମୁଣ୍ଡା ଶକ୍ତିପୀଠ ହାତୀବନ୍ଧ ପ୍ରଜ୍ଞାପୀଠ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ତଥା ଗଣ୍ଡାବାହାଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। कलशयात्रा सह विभिन्न सांस्कृतिक दल घुमरा घोड़ा नाच घंटवाद्य रामकाठी महिला दल निजर कला संस्कृतिर प्रदर्शन करथिले। जयघोष नारारे ग्राम प्रकंपित हेबा सह एक भक्तिपूर्ण परिवेश सृष्टि होइथिला। संध्या समय वरिष्ठ प्रवचक मानक द्वारा सुंदर प्रवचन और भजन कार्यक्रम अनुष्ठित होइथिला। नुआपड़ा जिल्लारू हरिराम करुआंक रिपोर्ट लिव लाइफ ओडिया।